ମୁଁ ଅମ୍ୟଭୂଷଣ ସେଠୀ ଆମର अस्पृश्य समाजर सदस्य जड़े आ प्रथमे आमर सांबादिक भाई मानक सप्रेम जय भीम। आमर जितेबाला भारत स्वाधीन है तल लेवुल तल स्तर में लोकों किपरि समान स्तर को आसवे से सांविधानिक व्यवस्था करागला। जो माने शिक्षागत एवं सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में तल स्तर में अछंती सेमानंकु समाजर समान स्तर में नवापाई सांविधानिक व्यवस्था करागला। ओडिशा रे आमर जो माने दारिद्र्य सीमारेखा तले अछंती बा अछुआ मिली गणा जाउछंती अनुसूचित जाति तालिका रे अछंती ता मध्यरे आमर सरकार राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एक चंचकता करी आम राज्य रे थिबा केउट कैवर्त धीवर जो माने कि स्पृश्य समाज रे से माने उच्च वर्णर लोकों संगे मिसी पारुचंती सेमानकर भोग ठाकुर पाखरे भोग होई पारुची सेमाने सेमानक सहित भोजी भात मध्य करि पारुचंती। अन्य पक्षरे सेमाने बहुत चंचकता करी ओडिशा रे संरक्षणटा को जाबुड़ी धरिचंती जा फल रे संरक्षण पाइथिबा दुर्बल समाज गुड़िक बहुत क्षतिग्रस्त होउछंती। कारण से माने उभय प्रकार सुविधा पाउछंती साडे सामाजिक स्तर रे सुविधा पाइले उच्च वर्ण लोकों संगे मिसिले एपटे तल वर्ण लोकों पाखरु संरक्षण रो सुविधाटा नेले ये उभय प्रकार सुविधा पाइबा फल रे वर्तमान से बहुत उन्नति करिगलेनी जा फल रे उच्च वर्ण निम्न स्तर रे थिबा लोक बहुत सफर रहउछंती। एपरिकी आपण राजनीति कहतु चाकरी क्षेत्र में कहतु शिक्षा क्षेत्र में कहतु प्रत्येक स्तर रे वर्तमान से अनुसूचित जातिंकर संरक्षण को एपरी हड़प करी एते आगु को जाइचंती जे सरकार मध्य डरिलेनी तांकु संरक्षण लिस्ट रु बाद दबा पई। ये जो केउट कैवर्त धीवर केमिति संरक्षण रे पशिले ना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रे ये देवर बिली एक अनुसूचित जाति अच्छी जो माने कि संरक्षण सुविधा पाउचंती से जो देवर जाति तांकु केला मुंडपता केला घुसुरिया केला यही काचरा यही जातिर से लोक माने सब अटंती। तेणु सेथिपाई तांकर सामाजिक आउ शिक्षागत व्यवस्था को नहीं तांकु सेठी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रे तांकु संरक्षण सुविधा दिया जाइछि। जेहेतु सेठी देवरटा को संरक्षण सुविधा दिया है ओडिशा रे केते जण बुद्धिजीवी बा चतुर लोक चक्रांत करी केउट धीवर कैवर्त को कहीदेले अरे मध्य प्रदेश रे देवर माने पाउचंती तमे ओडिशा रे काहे कि न पाइबो। तेणु एमाने सरकार को कही नद ये जो सरकार ठारू यही परिप्रेक्षी रे से संरक्षणटा नहीं जाइछंती। तेणु आमर प्रति राजनैतिक दल को कहवा कथा ये जो कैवर्त केउट धीवर एमान को प्रथमे रिजर्वेशन सीट जो संरक्षण सीट अच्छी एससी एसटी मानक पई बा एससी मानक पई सेथिरे सेमानकु प्रथम कथा होउची टिकेट न दिया जाऊ। एससी सीट मानकरू केउट कैवर्त धीवर को टिकेट न दिया जाऊ। द्वितीय रे केउट कैवर्त को टिकेट दवा फल रे सेई केउट कैवर्त सांगरे आउर गोटे गोष्ठी अछंती राढ़ी नियारी एमाने कौन करचंती तांको सांगरे बसा उठा करुथिबारु सेमाने सरकार को कहीकरी सेमाने मध्य एई एससी कोटारे पशिबा पई चेष्टा करुचंती। वर्तमान मध्य सेई राढ़ी नियारी कम्युनिटीर लोक मध्य एससी
କୋଟାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁसूचित ଜାତି लिस्टରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏହି 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବା ଯେଉଁ MLA MP କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଏଇ ରାଢ଼ି ନିଆରୀ ଆଉ କେଉଟ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୀବର ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ତାଡ଼ନାରେ ଲାଞ୍ଛିତ କେତେକ ଜାତି ଅଛୁଆଁ ଜାତିକି ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଇଏ ଆମର SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଭାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 4 ଭାଗ ପାଇନୁ ଏଯାଏ। ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କେଉଟ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୀବର ଜାତି। ଏମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି, ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମୁଢ଼ି ଉଡ଼ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଥିଲା ଯେ ଗୋଖା ଏବଂ କଣ୍ଡରା ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଧରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଖା କଣ୍ଡରା ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ MLA ମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ଚାକିରି କିଏ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଡାକିକି ନେଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମେ ହେଉଛୁ ସେମାନେ ତାପରେ ଯାହା ଅଭୟ ବାବୁ କହିଲେ ଗୋଟା ଯାଯାବର କେଳା ଜାତି ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ପୁଣି ୟାକୁ ଚୋରି କଲେ। ସେମାନେ ଚୋରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ, ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର 80 ଭାଗ ସୁବିଧା ଏହି ଜାତି ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯାଉ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନତାକୁ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ଯାହାର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହରାନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ।